মই নবকুকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। বিজেপিক ভোট নিদিলে অহা জনমত কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী হৈ জনম ল'ব। ভোটাৰক লৈ সীমা চেৰাই যোৱা এক মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী বিজেপি বিধায়িকা এগৰাকী উষা ঠাকুৰ আৰু তেখেতে এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ভোটাৰক উদ্দেশ্যি কৈছে যদিহে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে তেনেহলে অহা জনমত কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী হৈ জনম ল'ব। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। ভোটাৰক লৈ সীমা চেৰাই যোৱা মন্তব্য বিজেপি বিধায়িকাৰ। বিজেপি নেত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে। এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰী তথা বিজেপি বিধায়িকাৰ মন্তব্যই খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত। ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰক সেৱা কৰা বিজেপিকে কেৱল ভোট দিয়ক বুলি উল্লেখ কৰিছে। ভোটাৰক উদ্দেশ্যি এই আহ্বান জনাইছে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিক ভোট নিদি টকা আৰু সুৰাৰ বিনিময়ত আনক যিসকলে ভোট দিব সেইসকল লোক সাৱধান হওক বুলি সাৱধান বাণীও দিছে। লগতে কৈছে অহা জনমত সেইসকল লোক হ'ব কুকুৰ ছাগলী মেকুৰী। আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। জনসভাত বিজেপি নেত্ৰীৰ উদ্ভট মন্তব্য আৰু এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে। ভগৱানৰ লগত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতোঁ, মোক বিশ্বাস কৰক, এইগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত বিজেপি বিধায়িকা উষা ঠাকুৰৰ এক মন্তব্যই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছে। ভোটাৰক লৈ সীমা চেৰাই যোৱা মন্তব্য দিছে বিজেপি বিধায়িকাগৰাকীয়ে। তেখেতে কৈছে ভগৱানৰ সৈতে মোৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, প্ৰত্যক্ষ বাৰ্তালাপ হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে বিজেপি বিধায়িকা উষা ঠাকুৰে। আৰু উষা ঠাকুৰৰ মন্তব্য ৰাজতন্ত্ৰক সেৱা কৰা বিজেপিকে কেৱল ভোট দিয়ক বুলি আহ্বান জনাইছে। আৰু বিজেপিক ভোট নিদি টকা আৰু সুৰাৰ বিনিময়ত যদি আনক ভোট দিয়ে সেইসকল লোক সাৱধান হওক বুলিও এনেদৰে এতিয়া ভোটাৰক সাৱধান বাণী জাৰি কৰিছে উষা ঠাকুৰে। অহা জনমত সেইসকল লোক বিজেপিক যদি ভোট নিদিয়ে তেনেহলে কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী হৈ জনম ল'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে। জনসভাত বিজেপি নেত্ৰীৰ উদ্ভট মন্তব্যক লৈ এতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তুমুল চৰ্চা হৈছে। ভগৱানৰ লগত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতোঁ বুলিও উল্লেখ কৰিছে, মোক বিশ্বাস কৰক বুলি এতিয়া জনতাক উদ্দেশ্যি এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। সীমা চেৰাই যোৱা মন্তব্য বিজেপি বিধায়িকাৰ। মন্তব্য আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত এইগৰাকী বিজেপি বিধায়িকা উষা ঠাকুৰে কি কৈছে মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से हजारों रुपए हर हितग्राही के खाते में आते ही आते हैं। उसके बाद भी यदि 1500 में वोट बिक जाए तो फिर तो ये मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात। मैं तो बहुत खराब बात कहती हूँ, कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। मैं यूँ कहूँ कि देखो लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा होते, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा। फिर सामाजिक समरसता, हम सब हिंदू सातों जाति सगे भाई बहन है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेदों को हम मानते हैं, हमारे यहाँ जाति काम से तय हुई, कभी जन्म से तय नहीं हुई। ये अंग्रेजों ने मुसलमानों हिंदू समाज की शक्ति को तोड़ने के लिए सत्तातियों में बांट दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से আমি এই মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইগৰাকী বিজেপি বিধায়িকাৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য, যি মন্তব্যক লৈ এতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটতো তুমুল চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপি বিধায়িকা উষা ঠাকুৰে কৈছে যে বিজেপিক ভোট দিয়ক, ৰাজতন্ত্ৰৰ বাবে দেশৰ হিতৰ বাবে কাম কৰা বিজেপিক কেৱল ভোট দিয়ক বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু অন্যথা বিজেপিক যদি ভোট নিদিয়ে তেনেহ'লে অহা জনমত কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী হৈ জনম ল'ব বুলিও এক ডাঙৰ মন্তব্য। এখন সভাত, ৰাজনৈতিক সভাত, জনসভাত এই মন্তব্য কৰিছে জনতাক উদ্দেশ্যি বিজেপি বিধায়িকাগৰাকীয়ে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত
উষা ঠাকুৰৰ এই মন্তব্য আৰু এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তুমুল চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভোট আদায় কৰিবৰ বাবে ৰাজনৈতিক নেতাই কিমান তললৈ নামিব পাৰে, কিমান তললৈ যাব পাৰে, সেই কথা যেন স্পষ্ট হৈছে বিধায়িকাগৰাকীৰ মন্তব্যত। অৰ্থাৎ ভোটাৰক উদ্দেশ্যে হিমা চেৰাই যোৱা মন্তব্য বিজেপি বিধায়িকা উষা ঠাকুৰৰ। তেখেতে কৈছে ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰৰ বাবে দেশৰ হিতৰ বাবে কাম কৰা বিজেপিকে কেৱল ভোট দিয়ক, আৰু যদিহে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে, যিসকল লোকে সুৰাৰ বিনিময়ত টকাৰ বিনিময়ত বিজেপিক ভোট নিদি আন দলক যদি ভোট দিয়ে, সেইসকল লোকে অহা জনমত কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী হৈ জনম ল'ব বুলি এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। যি মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া কলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত। লগতে তেখেতে কৈছে, সমান্তৰালভাৱে কৈছে যে ভগৱানৰ সৈতে মোৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, প্ৰত্যক্ষ বাৰ্তালাপ হয়, কথা পতা হয়, গতিকে মোক বিশ্বাস কৰক, বিজেপিক ভোট দিয়ক, নহ'লে অহা জনমত কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী হৈ জনম ল'ব বুলি বিজেপি বিধায়িকা উষা ঠাকুৰৰ এই উদ্ভট মন্তব্য। পুনৰবাৰ মন্তব্যটো আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से हजारों रुपए हर हितग्राही के खाते में आते ही आते हैं। उसके बाद भी यदि 1500 में वोट बिक जाए तो फिर तो ये मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात। मैं तो बहुत खराब बात कहती हूँ, कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। मैं यूँ कहूँ कि देखो लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा हो, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा। फिर सामाजिक समरसता, हम सब हिंदू सातों जाति सगे भाई बहन है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेदों को हम मानते हैं, हमारे यहाँ जाति काम से तय हुई, कभी जन्म से तय नहीं हुई। ये अंग्रेजों ने मुसलमानों हिंदू समाज की शक्ति को तोड़ने के लिए सब जातियों में बांट दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से हजारों रुपए हर हितग्राही के खाते में आते ही आते हैं। उसके बाद भी यदि 1500 में वोट बिक जाए तो फिर तो ये मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात। मैं तो बहुत खराब बात कहती हूँ, कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। मैं यूँ कहूँ कि देखो लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा हो, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा। फिर सामाजिक समरसता, हम सब हिंदू सातों जाति सगे भाई बहन है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेदों को हम मानते हैं, हमारे यहाँ जाति काम से तय हुई, कभी जन्म से तय नहीं हुई। ये अंग्रेजों ने मुसलमानों हिंदू समाज की शक्ति को तोड़ने के लिए सब जातियों में बांट दिया।